Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang menyertai webinar kita pada hari ini. Pada hari ini kita masa sekali lagi dengan kerjasama daripada Regen Rehab Hospital mendatangkan satu program webinar yang berkaitan dengan rehabilitasi, dan pada hari ini kita bawakan tajuk berkenaan robotik dalam rehabilitasi saraf tunjang, atau in English robotic in SCI rehab. Kita ada bawakan dua pakar dalam bidang, Dr. Ong Kuo Ji, Consultant Rehabilitation Physician daripada Regen Rehab Hospital, and Miss Shelby Muniandi, Director of Therapy Neurophysiotherapy daripada Regen Rehab Hospital juga. So kira robotik dalam rehabilitasi ni kira agak barulah, even dekat Malaysia. Walaupun orang kata kita pernah dengar sebelum ni berkenaan robotik rehabilitation ni lama, tapi in term of kata intensif dan ramai yang dah try ke dan sebagainya, masih orang kata knowledge tu tak mendalam, tak spread widely throughout Malaysia lah. So kita tahulah sikit sebanyak berkenaan exoskeleton dan sebagainya, but then in term of widely available information is rare. So dengan inisiatif itu Regen dan Persatuan Masa membawakan untuk webinar ini untuk sama-sama kita ketahui lebih mendalam berkenaan dengan berkenaan robotik dalam rehabilitasi saraf tunjang. So untuk pagi ini saya nak kita ada dua panel, and then mungkin lebih daripada dua panel. So nanti kita akan explain. So saya nak minta Dr. Ong Kuo Ji untuk perkenalkan diri dulu. Dr. Ong. Okay, thank you. Terima kasih Rizal dan terima kasih semua kerana meluangkan masa pada pagi ini. Saya akan memberi topik tentang robotik in SCI. Dan bagi diri saya doktor sejak 2006. Lepas tu master di UM, yang mana saya jumpa Rizal, Basri, yang orang-orang kuat dalam masa ini semua. Dan saya punya perjalanan selepas saya tamat UM, buat master di Rehab Master ni. Saya join Perkeso, so hampir 5 tahun saya bersama dengan Perkeso di Melaka, dan di situ merupakan satu tempat yang ada pakai robotics lah, ya. Dan lepas tu sebab saya nak balik ke KL, saya pergi join satu private hospital, tetapi buat pengurusan hospital as a pengarah perkhidmatan perubatan, Director of Medical Services in private. So that's why setahun lebih ini saya kurang sikit dalam clinical, sebab bila kita buat pengurusan dia ada banyak benda-benda yang lebih bersifat bisnes dan bersifat rahsia lah, ya. Dan tapi saya rasa diri saya masih perlu bersama dengan patient-patient. So sebab tu saya pergi ke Regen Rehab, sebab bila buat rehab ni saya perlukan satu pasukan yang kuat, dan Regen merupakan dua hospital rehab khusus yang ada pasukan penuh lah. So I choose rehab sebab lokasi dia PJ, dekat dengan UM, dan saya baru mula bulan ini, dan tepat masa lah kita dapat jumpa sekali lagi, ya. Okay, so ini sedikit tentang diri saya. Okay, seterusnya mungkin Miss Shelby ni boleh kenalkan diri dan ada lagi seorang. Can you unmute? Okay, selamat pagi semua. Saya Puan Shelby. Thank you for inviting us. Saya dalam bidang ini sudah lama, sudah lebih dari 30 tahun. Ini tahun ke-37. Still young, Okay, so proses perjalanan pemulihan ini memang one of my favorite because I'm a neuro-trained physiotherapy. Of course sekarang dalam management lah. Di Regen Rehab, I'm a management, I'm the director of therapy. Tapi perjalanan seorang yang sakit saraf tunjang ini memang saya tahu dari dulu sampai sekarang. So we always want to do something good for them. As a therapist kan kita selalu nak buat. Apa lagi kita boleh buat? Apa lagi kita boleh buat? So now dengan teknologi banyak ini, we are so happy we can help all these people.
So in region rehab, awal terapi kita semua ni, semua yang mesti specialized, berkhusus mana. Dia very specialized in different area. So macam ni kita, Miss Ruby ni sini, physiotherapy, she is very trained in spinal cord injury. Lagipun dia lagi khusus untuk robotik. So she's one of the first physiotherapy untuk exoskeletal yang certified. Dia dapat certification dia khusus untuk robotik. So kat sini kita dah start dalam 3 tahun yang lepas kami dah start robotik. Menggantikan itu robotik. Robotik saja is not the treatment, ada banyak lagi. Nanti masa our talk we will show you lah, kita akan tunjuk apa lagi yang kita perlu buat in order you to get better. Then yang macam mana robotik ini akan menolong lagi. So that is our topic for today. And we are very passionate about it, apa yang kami buat. So nanti bila nak tanya boleh tanya. Okay. Because I'm from zaman 90-an sampai sekarang perjalanan dia sudah berubah, banyak berubah. Tapi the recovery for patient is our importance. Kita nak tengok mereka seberapa boleh apa yang mereka buat. Okay, dari government to private, we know how it works. Okay, so nanti kita jumpa masa talk. Thank you. So this is Rubini. Okay. So later, sikit-sikit, I mean, we'll be discussing about the whole robotic, macam mana physiotherapy dengan robotics work together untuk pesakit saraf tunjang. So saya dengan Miss Sherry akan present nanti. Apa-apa boleh tanya je. Okay, that's nice. Okay, so kita punya flow pada hari ini, kita akan allow untuk Dr. Ong present dulu, then after that sesi untuk Miss Selvi dan Miss Rubini, and then after that kita ada Q&A. So kalau siapa yang nak tanya soalan, boleh type soalan, kumpul soalan dekat chat. Then afterwards kita boleh tanya, and then mungkin afterwards pun kita akan buka direct question lah. So kita kena tunggu sampai hujung lah untuk orang kata ada interaction sikit dengan our panels. So first I would like to invite Dr. Ong to present. First, Dr. Ong, the floor is yours. Okay, thank you. Let me set this up. Okay, boleh tengok slide saya sekarang? Nampak. Nampak dan muka saya juga, so saya akan kena bergerak-gerak sikit. Okay, alright. So ini saya boleh skip slide ni. Ini merupakan diri saya. Saya punya perjalanan yang mana saya terlibat dengan robotics ni semestinya dekat TPUM masa saya buat masters, dan lepas tu dekat Soso hampir 5 tahun. Di situ ada robotics dari segi Lokomat, Andago. Dan lepas tu dia orang pilih exoskeleton untuk Cyberdyne, yang mana saya juga terlibat dalam proses pilihan exoskeleton robotics, dan juga kolaborasi yang mana kami pergi ke Japan untuk belajar dari Cyberdyne University untuk belajar dia punya aspek-aspek robotics tu. So saya juga terlibat dengan MAP, ISPRM, dan currently kami tengah usahakan MAP punya pathway untuk Rehab Week 2023 yang akan ada di Singapura tak lama lagi. Nanti saya bincang lebih. Saya tak terlibat dengan mana-mana company, hanya dekat region saja. Dan untuk kita punya sharing pagi ini, saya akan cakap lebih dari segi perspektif seorang clinician. Dan disebabkan dia share dekat public domain juga, saya cuba elak guna visual-visual yang ada muka pesakit, dan kebanyakan visual yang saya guna ni daripada YouTube, ya. YouTube, so dari segi I think copyright tak ada masalah lah ya, untuk masa dan juga untuk region dan untuk diri saya. Okay, saya ada 3 aspek nak bincang pada pagi ni. First ialah spinal cord injury punya basic untuk recap. Lepas tu saya akan bincang macam mana perjalanan robotics, dan juga sebagai clinical dan juga sebagai seorang pesakit SCI, macam mana kita robotics ni membantu, ya. So lebih kepada macam mana kita nak gunakan robotics. Okay. Ya, bila saya pakai ni dia tak dapat, I cannot move the video. So sekejap. Saya kena share balik. Sorry, minta maaf ya. I cannot use the full screen tu. Basic. Okay, tak apa. Saya minta maaf bagi sikit masa. Kena pakai PowerPoint biasa. Share screen, basic. Share.
Okey, saya sudah dapat balik ya screen. Nampak Dr. Okey, terima kasih. So, I nak bincang sedikit tentang spinal cord punya pathofisiologi. Apa sebenarnya yang berlaku? So, ini merupakan sistem saraf tunjang kita daripada otak. Lepas tu dalam vertebral column tu, dalam tulang belakang kita, tengah-tengah tu ialah kita punya saraf tunjang travel dekat situ. Ya. So, yang tulang-tulang inilah sebenarnya yang melindungi saraf tunjang ni. So, saya bagi umpama macam kita punya kabel elektrik. Dari stesen jana kuasa, katakan itu otak, dia elektrik nak sampai ke rumah kita, dia kena melalui kabel-kabel yang besar. Ya. So, salah satu kabel paling besar dalam badan kita adalah kita punya spinal cord ini. So, kita boleh bayangkan kalau kabel besar elektrik ini, kalau ada masalah, macam kita pernah hadapi TNB dulu, kalau kabel besar ada masalah, dan satu kawasan yang besar akan hilang bekalan tenaga elektrik. So, saya rasa analogi ini agak sama dengan kecederaan saraf tunjang, yang mana bila ada saraf yang utama itu terjejas, sebahagian besar fungsi badan akan terjejas disebabkan oleh terputus hubungan di antara isyarat daripada otak ke hujung otot. Ya. Dan salah satu misconception yang selalu ada pada pesakit ialah saya telah menjalani pembedahan. Ya. So, pembedahan tu biasanya dia fokus pada tulang, pada saraf. Okay, saya tunjuk ni dengan saya punya pointer. Prosesnya selalu dia masuk besi dekat tulang belakang, ya. Tetapi untuk saraf tunjang, buat masa ini kita punya perkembangan perubatan dan juga aspek sains tidak dapat sambungkan saraf yang terputus ataupun yang tercedera. Yang sambungan, yang stabilization ataupun pembedahan yang dilakukan biasanya ialah untuk pembedahan untuk tulang sahaja, ya. So, ini merupakan satu aspek yang saya selalu perlu terangkan kepada pesakit SCI pada masa akut. Ya. Dan lepas tu saya nak tunjuk ke belakang sedikit. Okay, so, ini merupakan aspek benda yang sama. Dan kita nak tunjuk saraf tunjang ni ada dua perkara utama, ada dua fungsi yang paling utama. So, ini menunjukkan saraf di tengah-tengah tu. Dan dia isyarat sebenarnya berjalan dalam tempat dua hala. Ya. So, ini yang saya cakap tadi. Otak, ini saraf-saraf utama, saraf tunjang di sini. Otak akan hantar isyarat ke seluruh bahagian badan. Ini merupakan efferent pathway. Efferent pathway maksudnya isyarat daripada otak nak turun ke bahagian badan kita. Ya, yang salah satu ialah motor nerve yang kawal pergerakan. Dan satu aspek lagi ialah sensory, deria-deria rasa daripada kaki, daripada pundi kencing semua tu, dia akan hantar isyarat ke otak untuk menjaga fungsi badan kita. So, secara ringkas, ini merupakan kita punya fungsi saraf tunjang, dan bila kita ada kecederaan saraf tunjang, fungsi-fungsi yang saya cakap tadi itu akan terjejas. Ya. So, ini merupakan basic yang kita ada. Dan contohnya ialah ini kecederaan saraf tunjang yang incomplete. Ya, ada terhimpit dekat sini. Dia incomplete, dan untuk pesakit sedemikian biasanya kelemahan tu tak menyeluruh. Ya, kalau Asia dia mungkin C, D ataupun E. Kita harap boleh capai E lah. Dan untuk pesakit sedemikian biasanya kita nak latih untuk berjalan balik. Ya, recovery is the main aspect, dan rehabilitation kita boleh capai ke arah tertentu. Tetapi ada juga case yang lebih serius yang mana boleh tengok saraf ini terputus, ya. Ini jadi complete spinal cord injury. Kalau kita cek dia akan jadi ASIA A. Dan untuk pesakit yang dalam tahap ini besar kemungkinan kita susah nak dapatkan pergerakan otot yang kuat untuk berjalan, maka kita perlu train melalui alternatif, iaitu melalui wheelchair training dan sebagainya. So, saya fokus ini pada aspek pergerakan sebab robotik sebenarnya fokus pada aspek pergerakan badan, dan ini merupakan topik utama kita lah. Tapi saya perlukan basis ini dulu sebab saya nak terangkan macam mana robotik boleh membantu, dan dari segi aspek klinikal apa yang kita boleh buat. Ya. Dan salah satu aspek training yang sekian lama daripada fisioterapi, ya, kita dapati overground training ni, ini bodyweight support training ni, cara untuk berlatih jalan ni amat membantu. Tetapi you boleh tengok berapa susahnya, berapa orang terapis perlu ada. 3 orang dekat sini. Ya, saya ada Shelby seorang saja.
Saya tak ada 3 orang Shelby dekat sini. Ya. So, ini merupakan satu aspek training berjalan yang membantu serata dunia dan dia merupakan satu gate training, merupakan satu cara terapi yang paling utama. Nanti saya akan terangkan dari segi fisiologi dia, kenapa ini amat membantu. Ya. Dan ni boleh tengok bila kita buat cukup lama, ke hujung kita boleh kurangkan training, dia tengok patient boleh jalan lebih. Ya, saya pergi ke hujung sikit, patient makin boleh jalan. Dan terapi akan cuba tingkatkan kesulitan masa training, ya, kita bagi halangan lebih, ya, untuk mencapai fungsi yang lebih baik lah. Ini merupakan prinsip-prinsip terapi yang kita guna pakai. Okay, so saya pergi selanjut lagi. So apa yang saya tengok tadi, you tengok dari segi tak boleh jalan sampai boleh jalan. Salah satu aspek yang amat penting di sini ialah repetition, ya. Repetition ni amat penting kerana repetition ni penting sebab lebih banyak kita buat repetition, kemungkinan untuk kita mencapai masa recovery ataupun mencapai masa memory yang baru itu, ya, masa memory yang baru itu lebih penting. Maksudnya untuk exercise tu dia kena cukup intensity. Saya pergi ke depan lagi. Dan you boleh tengok, ini merupakan kenapa robotics itu datang ke sini, sebab ini merupakan sebab kajian menunjukkan kalau kita boleh buat atas treadmill dengan robots, dengan dia kita akan mencapai keberkesanan yang sama dengan terapi manusia yang kita buat. So, apa itu sebenarnya robotics? Robotics merupakan satu rekaan manusia. Kita create satu robot system untuk membantu proses-proses kerja manusia yang susah. So, robots ni diguna di kilang untuk proses pengeluaran kereta, macam-macam kita buat. So, sebenarnya robotics ini ialah untuk membantu manusia membuat sesuatu usaha, ya. Dan kita dapati disebabkan susahnya kita nak pakai 3 orang terapis untuk latihan berjalan, robotic system masuk dalam aspek rehabilitasi juga. Dan you tengok sekarang seorang boleh jaga 2-3 patient kalau dengan bantuan robots ni, ya. So, ini merupakan robots yang kita buat tu. So, sedikit lagi kita punya evolution. Saya nak cakap perkembangan ni sebenarnya pada last 10 years tu, ada banyak pengeluaran sistem robotik. Dan setiap sistem robotik ini, dia ada cara berlainan. Sebab researcher dia punya pengilang dia pakai mode-mode yang berbeza. Dan apa implikasinya kepada kita. So, contohnya pada permulaan, sebenarnya satu robot yang paling awal ialah CPM, ya, Continuous Passive Motion Machine, yang mana lepas kita ada pembedahan ortopedik, kita pakai robot untuk buat pergerakan, range of motion training, ya, untuk supaya kita punya sendi tak jadi keras. So, ini merupakan robot yang paling awal. Dan selepas tu, kita ada sistem macam Lokomat yang saya tunjuk dalam video sebelum ni, yang mana kita akan letak treadmill, lepas tu kita pakai robot system untuk membantu pergerakan pesakit, ya. Dan sistem ni ada dua cabang utama. Nanti saya akan terangkan. Dan selepas tu kita dapati ini tak bagus sebab seseorang pesakit tu dia hanya boleh bergerak dalam mesin saja atas treadmill. So kita nak sistem yang boleh bergerak tanpa treadmill ni, ya. So kita nak bagi kebebasan untuk bergerak ke mana-mana tempat yang ada. So robots tu jadi lebih ringkas, ya, lebih dan juga lebih advance dia punya kawalan semua supaya boleh diguna untuk berjalan. Dan ini bukan sistem yang saya cakap tadi, ada yang boleh atas mesin saja, ada Geo di sini. Geo sebenarnya ada di PPUM dan ada Lokomat. Lokomat ada di beberapa tempat juga, ya. So, kita tahu benda ni, ini tak ada di Malaysia dan lepas tu jadi exoskeleton. Exoskeleton ni bila ada, kita tak perlu berjalan atas mesin lagi. Kita boleh berjalan di mana-mana yang kita nak, ya. Dan ada 2 sistem kalau tengok dengan lebih teliti lagi. Satu sistem, contohnya Geo, dia akan pakai end plate. Kita panggil end effector, ya, end plate. Maksudnya dia pegang kaki saja, lepas tu buat pergerakan berjalan. Ini panggil end plate. Dan apa yang kita tengok dalam kebelakangan ini banyak ialah exoskeleton system. Perbezaan dia ialah dia ada mesin-mesin kecil di setiap sendi, ya. So kalau perbezaan dia, sistem ini ringkas, mudah sebab dia hanya perlu pegang satu tempat dan boleh train jalan.
Dan sistem ni lebih rumit, lebih kompleks. Dan bila dia kompleks, dia of course cost dia lebih tinggi, lebih mahal. Tetapi dia boleh buat bagi kawalan kestabilan lebih baik sebab dia boleh kawal degree pergerakan di setiap sendi kita. Dan seterusnya kita tengok ini ialah ExoGT dan Rewalk. Kita boleh tengok video ni, dia punya konsep berlainan sedikit. So ini untuk train jalan sebenarnya di hospital, contohnya di terapi punya center. Dan ada juga Rewalk di mana fokus dia ke arah pergerakan di komuniti. Dia nak pakai macam kita punya neuroprosthesis ya, untuk pakai di komuniti. So, you boleh tengok daripada ini sebenarnya perkembangan dari segi robotics, dia ada cabang sebenarnya. Cabangnya pergi ke clinical setting, maksudnya guna untuk rehab. Ada yang nak pakai di rumah, di komuniti, dan ada juga robots yang sebenarnya hanya diguna pakai lebih di hospital ataupun di pusat-pusat terapi. Dan industrial setting saya tak cakap lah, dia mungkin untuk bantu askar-askar supaya boleh berperang dengan lebih hebat, ya, ataupun kerja diambil benda berat untuk elakkan kecederaan back pain lah, ya, untuk elakkan back pain. So kita fokus di aspek ini. Okay, dan seterusnya. Ini tangan saya rasa kita bincang pada sesi lain lah ya untuk kesuntikan masa. Tetapi apa yang saya nak fokus di sini ialah bila kita pakai robot, dia ada beberapa kebaikan dia. Dia sebenarnya satu alat tau. Dia alat untuk bantu proses terapi. So proses dia senang diguna pakai. Kita boleh fokus pada aspek berjalan. Dia boleh measure sebab mesin-mesin ni semua dia tengok ada video semua tu kita boleh measure berapa pergerakan, berapa step, berapa ambil, berapa yang mesin bantu, berapa yang sebenarnya patient bergerak sendiri, kita boleh measure semua ini. Dan high intensity. Bila kita letak di sini, kita boleh buat terapi yang lebih. Katakan ada 3 orang terapi, seorang nak pergi tanda saja, mungkin terapi sudah terhenti sekejap lah ya. So, dan satu lagi adalah membenarkan longer duration of therapy. Kalau you nak buat 1 jam boleh, kita boleh fokus jalan 1 jam saja. Nak 2 jam pun boleh kalau stamina bagus. Ya. So, kenapa itu penting? Sebenarnya dia balik kepada style asal saya. Bila kita buat repetition yang cukup tinggi, kita boleh latih saraf kita untuk mencapai fungsi baru. Dia akan mencari jalan baru untuk sambung balik. Dan bila ini berlaku, kita dapat pergerakan otot yang baru ataupun tempat deria rasa yang baru. Dan dari situ mungkin kita boleh promote certain form of recovery. Tetapi apa yang susahnya di sini, perkara ini biarpun saya ada nampak dalam proses klinikal saya, ada nampak ada setengah pesakit mencapai recovery, tetapi ramai juga yang tak ada. So dia sebenarnya ada banyak faktor yang terlibat dekat sini. Dan salah satu faktor yang paling utama ialah tahap keseriusan kecederaan. Katakan complete spinal cord injury yang you nampak asal tu 2 saraf memang satu ke kiri, satu ke kanan tu. You nak capai sambungan balik tu sebenarnya dia susah. So itu juga sebab dia dari segi rehab ni kita kena individualize. Saya perlu faham dari segi aspek klinikal, macam mana kecederaan dia, macam mana seseorang tu sekarang dan macam mana robot boleh membantu. Dia merupakan satu proses klinikal yang melibatkan banyak faktor untuk kita tengok. Dan next few slide saya nak fokus pada pergerak control. Ini merupakan robot tu daripada mesin besar sudah sampai ke mesin yang kecil, daripada hospital sudah boleh sampai jalan di community. What is next? So actually a lot of effort sekarang ya, usaha research sekarang fokus pada aspek macam mana kita boleh mencapai motor recovery ataupun mencapai muscle memory yang lebih baik. Dan salah satu aspek penting yang ada di sini ialah macam mana robot itu dikontrol. Ya, mode of control untuk robot itu amat penting. Saya tunjuk ini satu. Ini pakai torque ataupun pergerakan. Sistem ni Indigo daripada US. You tengok dia bila letak laser pointer. Nanti tunjuk balik. Bila dia flexkan the hip di sini, dia buat pergerakan bengkok ni, robot detect dan lepas tu robot itu bergerak. Ini merupakan mode of control dia. Ya. So untuk ini juga laser pointer. Okay, bila you gerak ke kiri kanan, hip tu you rotate sedikit, ya, you gerak ke depan sedikit, lepas tu dia akan gerakkan robot. So ini merupakan mode of control robot yang salah satu cara yang researcher buat. Okay, so saya tunjuk satu lagi. Dan ini merupakan sistem Cyberdyne. Sistem Cyberdyne dia sebenarnya letak sensor di otot belakang.
Lepas tu melalui isyarat EMG ataupun muscle punya signal yang dia detect, dia control the robot. Ya. Dan bila dia pakai signal tu, dia boleh enhance, dia boleh amplify the signal. Bila dia amplify the signal, pergerakan kecil, you boleh control robot tu juga. Ya. So ini merupakan satu lagi cabang, ya, cabang yang berlainan. So ini juga tunjuk macam mana dia guna, sebenarnya ada 6 sensor, ada 6 sensor kat sini untuk control robot. So tadi guna sistem pergerakan badan untuk control robot, dan sistem daripada Japan ni dia guna isyarat muscle untuk control robot. Ya. Kenapa control itu penting? Sebab bila kita boleh control robot, dari segi exercise tu, you rasa sebenarnya you yang control robot tu. So daripada aspek pergerakan yang pasif, yang mana robot gerakkan pesakit, sekarang pesakit gerakkan robot. Ini merupakan satu konsep yang amat penting kerana kalau robot gerakkan pesakit, you sebenarnya training untuk sistem saraf tu tak begitu intensif. Tetapi kalau you yang control robot, you akan melibatkan pemikiran daripada otak, you fikir nak jalan, lepas tu robot tu bagi pergerakan tu. Bila kita ada exercise sedemikian, dia seolah-olah melibatkan seluruh sistem saraf kita. Dan bila aspek training yang melibatkan seluruh sistem saraf, kita boleh capai hasil yang kita nak, iaitu stimulate certain muscle movement balik tu dengan lebih berkesan. So ini sebenarnya dari segi terapis kita selalu observe perkara ini. Tetapi untuk buktikan dia secara klinikal sebenarnya agak susah sebab dia melibatkan banyak faktor seperti yang saya katakan tadi. Tetapi prinsip utama yang boleh membantu seseorang mencapai tahap rehab dan juga tahap keberkesanan yang lebih ialah intensity. Macam saya cakap, boleh exercise lebih, repeat lebih, dan buat task spesifik. Kalau nak berjalan tu, kita latih jalan. Ya, jangan train tangan. Kalau train tangan, saya takkan bantu jalan lah. Dan bila kita involvekan the cognitive, maksudnya you yang kawal robot ataupun you ada program yang boleh membantu you seolah-olah you kawal robot tu, maka kita boleh mencapai motor learning yang lebih baik. Nah, motor learning ni yang sebenarnya memberi result kepada proses rehab kita, ya. So apa yang masuk dia kepada kita semua. So sekarang kita tengok bagi seorang pesakit kita nak recovery, of course, tapi kita always start dengan rehabilitation dan kita nak juga berdikari dan boleh berfungsi di rumah. Sebaik-baiknya ketiga-tiga ini bergerak bersama. Dan sebagai seorang yang doktor yang pada fokus pada rehab, sebenarnya saya nak recovery juga. Kalau you boleh capai recovery itu, of course lebih senang untuk dua-dua aspek ni mencapai kemajuan yang kita nakkan tu, ya. Tetapi kalau kita fokus pada recovery tu, you akan jumpa benda-benda macam-macam seperti stem cell lah, benda-benda yang lain yang kita akan fokus memang pada recovery. Iaitu recovery maksudnya kita nak sembuhkan dan tumbuhkan saraf itu balik. Tapi buat masa ini kita kena berhati-hati juga sebab sebagai seorang clinician kita kena practice evidence-based medicine. Maksudnya kita kena tengok bukti-bukti saintifik tu ada ke tidak. Lepas tu kita guna kita punya experience, clinical experience dan juga apa yang patient nak. Ya, ini ialah hasrat ataupun kita punya rehab goal. Kita kena memberi pertimbangan dari semua aspek di sini. Saya ambil contoh stem cell sedikit saja. Best clinical evidence menyatakan bahawa dia sebenarnya tak menunjukkan keberkesanan. Ya, so sebagai doktor kami tak cadangkan stem cell. Tetapi katakan ada seseorang pesakit yang nak minta stem cell tu, boleh bincang dengan kita. Of course, saya akan guna saya punya clinical experience dan juga apa yang you nak capai. Dan saya terangkan apa scientific evidence yang ada. Dan kita rangka satu program rehab yang melibatkan stem cell juga, tetapi untuk capai keberkesanan yang paling baik. Ya, kita nak tingkatkan you punya investment punya outcome lah. Tapi you tahu juga apa yang nak invest. Ada kemungkinan dia tak berjaya langsung. Itu saya kena berterus terang. Tapi kalau you nak, kita akan bagi advice yang sepatutnya. So ini maksudnya evidence-based practice yang mana kita kena tengok daripada seluruh aspek. Dan robotics of course forms part of it. Sebab robotics akan membantu untuk training the motor recovery. Dan kalau kita nak lebih evidence, saya memang cadangkan semua orang pergi tengok Skyer Communities. Skyer ni sebelum ni dia letak semua evidence clinical untuk doktor. Tetapi sekarang dia sudah buat ke arah pesakit juga yang dipanggil sebagai Skyer Community ni. Ya.
Ini dia punya website lah untuk orang supaya boleh rujuk. Dia ada banyak video-video yang bagus dekat Skyer Community. Dan kita fokus pada ICF juga sebab kita tahu sebagai seorang pesakit kita kena treat secara holistik. Ya, kita nak sampai ke aspek participation. Nah, kita kena tengok environment di mana tempat tinggal you. Kalau macam dulu saya praktis di Kota Baru dengan di Melaka dan sekarang di KL, memang you punya environment tu berlainan. Ya, dari segi rumah dia pun berlainan. Ada tempat banjir, tak banjir semua berbeza. So kita kena ambil kira benda ini dan juga personal factor. Ya, okay. Dan bila masuk robotics ni, ini bukan satu konsep lah ya. Saya nak macam mana sebenarnya kita guna pakai. Macam mana kita guna pakai robots. So apa yang ada robot di sini ialah dia boleh membantu dari segi aspek-aspek terapi yang fokus pada motor practice, motor assistance dengan menggunakan prinsip-prinsip yang saya terangkan tadi supaya keberkesanan rehab tu dapat dipertingkatkan. Dan bila kita pertingkatkan intensity rehab ni, kita dapat hopefully tak 100%, tetapi kita boleh tingkatkan kebarangkalian untuk mencapai motor recovery dan non-motor recovery. Dan bila kita dah promote motor recovery dan non-motor recovery, apa yang sebenarnya kita nak capai? Sebenarnya kita nak capai untuk body structure, body function, activity dan participation. Sebenarnya untuk membantu kita mencapai modified independence dengan lebih baik lah. Ya. Daripada terlantar, kita nak berjalan, atau sama ada boleh berjalan sendiri ataupun melalui wheelchair, dan dari wheelchair boleh memandu kereta, dan boleh memandu kereta boleh pergi join sports activity, boleh pergi bekerja. So sebenarnya ini yang paling penting. Dan of course sebagai seorang doktor dan tim saya, kita nak pakai dengan robotics ke non-robotics ke, sebenarnya kita nak rangka satu program yang betul-betul membantu untuk mencapai tahap ini pada masa yang paling singkat. Okay. Dan ini merupakan beberapa yang saya nak letak di sini. Ya, sekarang robotics kita tahu sebenarnya ini lebih, yang first video yang saya tunjuk ialah manual overground therapy yang 3 orang bantu bergerak tu. Sebenarnya you tengok aspek terapi ini dia melibatkan seluruh sistem saraf kita. Ya, dia melibatkan sistem saraf yang pergerakan kaki di bawah motor, dan bila kita gerakkan kaki dia akan hantar signal ke otak juga. So macam saya cakap, untuk tingkatkan keberkesanan dan motor recovery ini, kita nak melibatkan seluruh sistem saraf kita. Dan kita guna aspek-aspek yang lain saja. Kita pakai functional electrical stimulation untuk stimulate, ini bergerak, ini act dekat muscle level. Ya, kita train dekat muscle di sini. Dan juga kalau pakai TENS ke apa ke, dia sebenarnya tak bantu sangat dari segi pergerakan, tetapi dia membantu stimulate for pain control, dan juga membantu dari segi aspek nak dapatkan deria rasa balik. Ya, so setiap terapi itu dia ada fokus yang berlainan. Tapi kalau you nak berjalan, dan ini merupakan satu aspek yang kita nak work the whole system. Dan untuk diri saya, sebab minat saya ke arah recovery juga, nak sambung dengan rehab, one area yang ada a lot of promising ialah epidural stimulation. Ya, tapi ini merupakan satu topik yang besar lah. Kita mungkin kena bincang pada sesi lain. Maksudnya, ini stimulate dekat otot. Sekarang epidural stimulation ini dia stimulate dekat saraf tunjang. Ya, sebab bagi saya sedikit masa, saya dah terlanjak ini sebenarnya. Sedikit masa dah sampai ke hujung dah. Bila kita pakai robotic therapy ni, kita makin rasa yakin bahawa kecederaan saraf di satu tahap saja. Saraf, otak dan saraf kita sebenarnya sempurna. Ya, saraf di bahagian bawah tahap kecederaan sempurna juga, dia boleh bergerak. Masalah dia terputus hubungan. Ya, so kita boleh stimulate otot, tapi sebenarnya otot tu susah. Kita nak kontrol, untuk bergerak kita libatkan banyak otot. That's why functional electrical stimulation ada limitasi dia. Tetapi bila kita pakai robotic training, kita dapati sebenarnya kita boleh dapat pergerakan balik untuk setengah pesakit SCI. Dan kita rasa sebenarnya sebab kita dapat activatekan kontrol di sistem saraf tunjang. Ya. Sebab atas masih terputus, tetapi kita rasa ada pusat-pusat kawalan di sistem saraf tunjang sebenarnya yang boleh digunakan pakai juga. So, dulu ini merupakan satu clinical suspicion, tetapi sekarang makin ramai percaya ini sebenarnya ada. Ya, tetapi scientifically ada juga start ada papers yang tunjuk ini sebenarnya agak betul. Ya. Dan sekarang, that's why fokus sekarang banyak pada epidural stimulation yang mana kita nak stimulate saraf tunjang terus
untuk dapatkan pergerakan dan juga untuk bladder and bowel control. So that's why a lot of research yang you tengok sekarang pergi ke epidural stimulation. Dan epidural stimulation sebaik-baiknya kalau nak tingkatkan berjalan, kita nak pakai gait training juga. So robotik menjadi satu aspek yang penting. Ya. So kerana ini kita kena bincang sesi lain lah ya. Tapi di Malaysia agak susah nak dapat. Ini kena buat di India paling dekat, Thailand ada, dan cost dia of course sangat mahal. Ya. So ini pesanan saya balik, jangan ada pressure ulcer, jaga bladder program baik-baik, jaga bowel program baik-baik, sebab basic ni kena clear. Sebab kalau you ada pressure ulcer, ada incontinence, tak ada orang akan letak you atas mesin yang cost dia beratus-ratus ribu. Ya. Ini nombor satu, dan nombor dua dia tak selamat. Contohnya kalau otot dah ada spasticity ke, dah lama tak bergerak, ada osteoporotic ke, dan dia jadi kontraindikasi untuk program robotics ataupun gait training. Sebenarnya untuk manual gait training tu kita pun kena clear benda-benda ini juga. Dan kalau yang basic ni tak dijaga dengan baik, proses rehabilitasi itu akan jadi berpanjangan. Ya, ada banyak delay. So sebaik-baiknya kita nak libatkan pesakit saraf SCI ni pada peringkat awal lagi. Kalau boleh jangan ada apa-apa komplikasi, terus kawal dengan baik supaya proses ni dapat disingkatkan. Okay. So ini merupakan aspek robotik, saya tak nak ambil masa, nanti Rubini akan bincang lebih. Ini merupakan lebih-lebih video daripada Skyer. Saya ambil sumber yang boleh dipercayai, Skyer, yang dia bincang tentang epidural stimulation, neuromodulation dan juga functional electrical stimulation. Ini merupakan area-area baru lah dalam SCI yang saya nampak akan ada kemajuan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Dan ini Rehab Week di Singapura. Ini merupakan satu simposium untuk industrial player. Dia bukan banyak kepada pesakit, tetapi bagi clinician, engineer, ya, jurutera, dan juga researcher akan kumpul di sini untuk tengok perkembangan yang baru. Dan seperti yang saya cakap tadi, sekarang untuk rehab devices, banyak research sekarang fokus pada control dulu. Aspek control. Macam mana kita boleh guna isyarat badan sama ada EEG, isyarat daripada otak, ataupun isyarat daripada otot, EMG, untuk kawal mesin. Sebab kita tahu bila kita boleh kawal mesin dengan isyarat badan yang kita sendiri, kita boleh adakan program rehab yang melibatkan seluruh sistem saraf kita. Dan saya dari segi industri banyak ada di sini. Banyak fokus pada aspek brain-computer interface lah. Kalau nak tahu nama dia brain-computer interface. A lot of research fokus pada sini. Dan aspek kegunaannya sangat-sangat meluas. Dan mungkin boleh guna isyarat otak untuk control wheelchair. Boleh, sudah ada orang buat benda ni. So banyak area baru tengah berlaku lah. Ya. Dan ini hujung sesi saya. Ini email saya, WhatsApp saya, boleh hubungilah kalau ada apa-apa keperluan, ya. Dan thank you very much. So I will stay later untuk Q&A dan minta maaf ambil sedikit masa lebih, ya. Okay, thank you Dr. Ong. Banyak maklumat Dr. Ong share, so very beneficial. Tapi kita kekurangan masa, so kita straightforward terus kepada Miss Shelby dan Miss Rubini. Ya, sekejap ya, saya share screen dulu ya. Okay. Alright, boleh nampak? Boleh nampak. Okay, boleh nampak. Okay, selamat pagi. Macam saya, I'm Miss Shelby here dengan Cik Rubini. Just to share, like Dr. Ong dah bagi banyak information, a lot of on robotics and how dia akan menolong pesakit spinal cord injury. Dengan pengalaman tadi macam saya cerita, dah lebih dari 30 tahun dalam sini. Zaman dulu, our aim selalu untuk spinal cord injury, kita nak berdirikan dia, kita nak tolong supaya kita nak kurangkan komplikasi. Kita nak komplikasi macam Dr. Ong cakap, bowel ke, we don't want them to kurangkan spasticity, kita nak bagi dia berjalan. So zaman dulu, we have KFO lah, kita ada RGO lah, you name it lah. We will use all sort of things to get the patient nak berdiri. Tapi dengan robotik sekarang, dengan juga rawatan fisioterapi, occupational therapy, kita dapat menolong pesakit dengan lebih-lebih lagi. So that's why we wanted to share with all of you bagaimana dia akan menolong. So bila kita dah dapatkan pesakit kita dah boleh duduk, then kita boleh buat seterusnya. Macam mana kita nak berdirikan dia dengan cara yang macam tadi Dr. Ong tunjuk.
Zaman dulu kadang-kadang 4 orang pun tak cukup nak berdirikan dan nak cuba kasih dia jalan. But now seorang, 2 orang is more than enough to do this robotic. That's why we wanted to share. And of course, definitely your exercise is very, very important. Jangan sekali-sekali berhentikan exercise. Exercise tu kena continue because all of us are getting, setiap hari kita semakin tua tau. Walaupun kita dah capai certain limit progress in our life, fungsi, tapi kita kena terus berexercise. Okay, anyway, before kita cerita, I will pass to Miss Rubini sebab she is our certified robotic therapist and also spinal cord injury. So dia akan cerita selanjut. Dan nanti bila question and answer kita akan bincang lagi. Okay, I pass to Ruby now. Ruby will start. Okay, hi, selamat pagi everybody. I am Ruby. Thank you, Ms. Cherry. I'm also saya seorang physiotherapist juga. So dah dalam field physiotherapy ni more than 10 years. So very proud to be a physiotherapist. Memang over these 10 years dah banyak deal dengan spinal cord injury patient and definitely is one of my favorite area lah. Memang one of my favorite area daripada dulu untuk treat spinal cord patients. So I just discuss sebagai physiotherapist apa kita biasanya buat and what is sekarang kita ada robotics. I mean that's the latest technology that we use. So how does it help untuk patient spinal cord injury lah? Okay, kalau in between ada soalan boleh just tanya ataupun boleh drop dekat chat box ya. Okay. Alright, saya hari ini akan discuss mainly pasal terapi untuk spinal cord injury. Apa itu robotics? Macam mana robotics tu memberi benefits kepada patient in terms of gait training. Kita guna banyak outcome measures juga because kita nak tengok bila kita guna outcome measures, kita tengok macam mana status patient and then post. Bukan just, so tak boleh just guna aja tapi tak tahu kalau ada improvement ke tak. So we need to know all that. And of course, testimoni sikit lah daripada Regen punya client. Okay, so terapi untuk spinal cord injury patient, basically mostly ada physiotherapist dengan occupational therapist di Regen Rehab. Kalau for physiotherapy biasanya kita fokus kepada muscle strengthening of course and mobility. Kita also fokus kepada macam mana nak guna assistive device, either wheelchair ataupun ada walker ataupun leg braces, and then improve strategy for exercise. So kadang-kadang kita kena buat exercise dalam modified technique. It's not the normal type of exercise, but in a modified way because of some limitation. We also use functional electrical stimulation. Dan dalam bahagian occupational therapy, biasanya diorang fokus banyak kepada penggunaan tangan. And then kadang-kadang also fokus kepada sports and social activities. Biasanya we also try to get them engaged to go outside. Ada banyak patient yang bila masuk tak pernah keluar, diorang dah biasa duduk dalam rumah saja, tak pernah naik kereta, turun kereta, so kita akan ajar macam mana nak transfer semua. Saya akan tunjuk macam mana gambar-gambar that we always do. Video saya kebanyakannya, presentation saya kebanyakannya ada video saja, so if in between nak tanya apa-apa boleh tanya ya. Okay, so ini contoh apa yang kita buat untuk our patient. Kalau patient ni, dia rasa dia macam T5, T6, so kita train. So kurang biasa dulu kat rumah semua tak banyak buat exercise. Memang dia tak tahu macam nak buat transfer, selalu dia punya sisters yang akan ajar transfer. So bila dia datang sini banyak benda dia buat sampai bila dia balik rumah dia buat all the exercise sendiri. So sebagai physios we focus a lot on upper limb training. Yang ni untuk train dia punya trunk control. We always try to maximize their potential. Jangan macam dia buat banyak benda. So, initially dia kata dia susah untuk duduk sendiri, and then dia dah buat banyak training yang boleh at the same time. But you all should know that sebagai spinal cord upper limb strength to your trunk control is also important. So kita orang akan, what we do is we train your upper limb strength, we train your trunk control, and then go to robotic device. So that is a flow macam mana kita train patient. Okay, so and then another type of thing that we do is kita training control in partially verticalized. So table ni biasanya, I'm sure you all biasanya for any spinal cord injury patient yang ada kat sini, you all go on table. But this table we want to know that banyak benda also you can do. So we train how you upright on you can be more upright. Penting untuk sebagai spinal cord injury patient is very important to stand a lot. So you need to find ways macam mana nak berdiri. So dekat physiotherapy we will do all this. And then of course also very penting untuk macam mana nak turun ke lantai lepas tu naik balik. You can be like a patient that kalau kadang ada chance untuk jatuh. So
So kalau you dah jatuh, macam mana you nak naik balik? Itu penting untuk tahu teknik-teknik ni. Kita ada ajar one of the patient yang bila dia first time masuk tak pernah turun ke lantai. So dia biasanya daripada katil pergi kerusi pergi katil. Tapi macam mana kalau you nak turun lantai? It is one of the main techniques. So kita akan ajar all that. Okay. Ni patient tadi yang actually in the beginning dia tak tahu macam nak transfer ke dalam kereta. So and like I said, dia tak pernah keluar pun daripada rumah. So sekarang dia banyak keluar dekat dia pergi pergi jalan-jalan because dia dah tahu pandai nak macam mana nak transfer in and out of the car. Kita also ajar banyak therapist banyak fokus on wheelchair training as well. Wheelies and naik ramp, sometimes bawa dia orang keluar pergi community macam mana go in and out of the community. Okay, ini adalah one of our patient, I think T7 ke T8. So kita buat balance control in standing. One of these patients also kita akan letak training guna exoskeleton. So we wanted to make sure that he's more upright. So tengok kalau dalam position ni kita kena ada 3 orang. But patient ni bila kita buat letak atas exoskeleton robotics, we just needed 1 person and then we could train dia punya trunk control in standing. So it's additional therapy. Robotics ni sebagai tambahan lah bila kita buat therapy untuk patient spinal cord injury. Okay. Ini juga patient, one of our patient yang kita dapat, dia I think dia macam level L1, L2 lah. Bila dia masuk L1, L2, bila dia masuk dengan kita dia guna recliner wheelchair. So the family macam tak tahu apa nak buat dengan dia, tak ingatkan, there's no chance of recovery and things like that. So bila kita dah cakap, no, you can do sebab L1, L2 is actually lower level. So the chances of walking is very high. So first time dia datang, ni actually dah I think sebulan ke 2 bulan lebih lah. Then he started getting all this movement. And then sekarang dekat rumah, dia guna macam ni je. Dan dia kat rumah ada hydrotherapy juga. So kita ada ajar jugalah kalau kat rumah macam mana you boleh. Because hydrotherapy is one of the good things for spinal cord. How you can exercise dekat rumah using your pool. And then dia start keluar banyak. Memang in the beginning bila dia datang dekat kita tu, saya tak banyak keluar, saya duduk rumah je because family doesn't know how to handle me. So physiotherapy played a big role for him, right? Ini adalah also therapy yang kita buat. Patient ni patient ni was C4, C5, higher level. In the beginning bila masuk no movement at all. Lepas tu when he's towards after a few months he started getting lower limb movement as well. So kita guna banyak machine, banyak equipment to get patient standing and you see kalau kita all this, you need more people lah. That's what we are saying. Sometimes perlukan banyak sangat orang. And then we still do a lot of gait training. We try to get activation, tapi kita guna, we just need 2, 3, 4 orang macam tu lah when we are trying to get patients to walk. Yeah, but again, when we do repetitions, maybe dalam 15 steps, 20 steps saja kita dapat. Tapi bila kita guna exoskeleton, kita dapat at least 200 to 300 steps. That is the difference that we are getting. It's not to replace, it's just to complement together. Buat exoskeleton, but also buat training, exercise training macam ni lah. Okay, so moving on, sekarang I will be speaking mainly on the free walk lah. So at the moment kita dekat Regen Rehab, we have this machine called free walk robotics. It's one of the main exoskeleton used for spinal cord patients and also stroke patients. So kita guna mainly for all these patient groups in Regen Rehab. Okay, so free walk ni we can train sit to stand, and then we also train standing. Macam mana nak berdiri, penting untuk berdiri, weight shifting in standing, and of course kita akan ajar untuk the walking training lah, gait training by using the robotics. Sometimes kita di Regen kami bawa patient keluar juga, like we walk at the garden. Dah dapat all this outdoor sikit daripada only buat indoor sahaja. Okay, just nak tunjuk sikit what we have here in Regen. Kita also have upper limb technology. Kalau spinal cord injury at least C level, you can dapat all this upper limb limitation as well. So just a short video nak tunjuk on the robotics for hand function lah. These are the robotics that kita ada di Regen. One of it is arm motors. So pergerakan ni, I mean, it helps with your movement. Dia boleh buat aktif, dia boleh buat penolongan. So this is one of the example of patient yang kita guna. I mean, of course, we guna dengan game sekali. Sebab, you get to activate a bit more, you engage a bit more.
Ya, ada banyak-banyak game lah. So I mean, if sesiapa nak datang boleh datang, and then we can try out if you need all these upper limb functions as well. Okay. And then kita ada Fit Me juga. Also, because all these are new technologies that are coming, so dia tak guna only conventional lah. So recently they have been coming up with a lot of new technologies that you can use, about robotics, and memang it's going up. So we use different ways to get movement, to get repetitions, to get intensity. Kita guna Bioness functional electrical stimulation also during our therapy, just to get movements. Any possible movement. Sometimes you need external assist to get movements for you. Sometimes you nak buat sendiri tu susah. So sebab tu kita guna some external stimulation to get movements. And with repetitions, you will learn all the movements again and again. Okay. Yang ni paling latest punya, I think quite common actually. Robo hand. Again, to get movements, dia akan buat repetition. Tak perlukan therapist di sebelah. Ini one of the benefits lah. Sometimes you don't need your therapist right next to you. They akan ajar you nak buat macam mana, then you just get the movements in. Okay. So you can get these movements, trying to pick up and then letak balik. Okay. So untuk robotics ni, what are the suitable clients that boleh guna robotics? Of course, we use a lot for our spinal cord injury patients. Kita guna untuk stroke patient. Kadang-kadang we have transverse myelitis or multiple sclerosis patient also, which we can use. Geriatric patient, tapi of course kita kena assess dulu what is their status, kalau ada apa-apa contraindication ke tak. And of course, anybody yang ada lower limb weakness. So this group of patient memang boleh try robotics, boleh guna robotics to improve on their function. Okay, ini paling penting that I always feel, what is the benefit of using all this penggunaan robotics untuk all the faedah lah. Okay. Pertama sekali untuk kurangkan sakit. Banyak research dah menunjukkan kalau guna exoskeleton sebab you're just continuously moving and you're trying to bend, cuba bengkok kaki untuk jalan, sakit dia akan kurang. Kenapa biasanya sakit dia kurang? Kadang-kadang kalau you rasa patient spinal cord injury banyak spasticity. So spasticity, one reason you get a lot of pain, you get spasm. So bila you ada pergerakan macam ni, you will reduce your spasticity level and also your pain also will reduce lah. Okay. Increase bone marrow density. So dalam research semua dah tunjukkan most spinal cord injury patients sebab most of the time always duduk sahaja. So you punya bone density tu akan kurang. So cepat boleh fracture and cepat boleh kalau jatuh. Osteoporosis risk is very high. So bila you buat exoskeleton, banyak berdiri, banyak jalan, so your bone density improves. So the risk of osteoporosis is very low. Everybody tahu sebagai spinal cord injury you kena banyak berdiri. So this is one way how you get to standing. You do a lot of weight bearing to improve your bone density. Okay. Of course, standing also improves your bowel and bladder function. Again, banyak study dah tunjuk improves you are normalizing your whole system lah basically. Sebagai manusia kita kena berdiri and jalan banyak. So then only our system starts functioning, our organs all starts working well. Tapi kalau kita selalu duduk, your organs and your systems all doesn't work well. I mean, it happens untuk semua orang lah. Orang yang kalau duduk banyak dalam, sometimes we say in office, 8 hours, 10 hours, 12 hours duduk pun, it will affect your system. The same thing goes untuk spinal cord injury patient. Kalau in terms of cardiovascular health, how it improves is because when you're walking, you're moving more, you're getting more steps, so your heart has to work harder, and that's how you dapat improve your cardiovascular health. So all this is memang based on research. Memang dia orang dah tunjuk all these components will improve just with robotics exoskeleton. It's just not, just not able to. Yeah, it's not walking sahaja. Okay. Tapi of course, kalau nak guna robotics, ada juga contraindication dia yang sometimes you tahu. These reasons are why we would not advise on exoskeletal. Sebab tu biasanya sebelum kita orang buat exoskeletal training untuk any of our patients, kena jumpa doktor dulu. So either Dr. Ong or our other rehab doctors kena assess dan check, okay, yes, this patient is fit for robotics. So of course, yang first thing is bone instability ataupun osteoporosis. Macam saya cakap, kalau you punya your punya tulang tak kuat,
because kalau tulang tak kuat, certain wrong movements can cause fracture ataupun kalau you punya spinal column is not stable yet. So in the initial phase of kalau ada spinal cord injury, we won't advise yet until the spinal is a bit more stable after the surgery lah. Yang point kedua, of course, pregnant tak boleh. Body weight of more than 100 kg, we don't allow to go on our exoskeletal. So tolong kurangkan kalau anybody yang lebih 100 kg tu tolong kurangkan berat badan sikit. It's important to lose, to be in a more fit manner, especially when you have an injury, because you are able to manage yourself better. Kalau you berat and then susah nak buat pergerakan. So always try to bring down your weight a bit more. Kalau sesiapa yang ada contracture pun, we don't advise because it's already, kita kena ada at least a normal alignment when we naik atas exoskeletal. Kalau contracture, that means we cannot achieve full range of a certain movement. Exoskeletal tu basically will train the most normal pattern of walking. Memang dah fix, okay, bend bila kita bengkok kaki this much, so it will train that not that much of bending. So kalau ada contracture, that means it's not suitable. Kalau sesiapa ada cardiac contraindication, like heart problems, of course we need to assess how bad is the heart issue. But anyone that we think is memang high risk, we wouldn't advise. Open skin lesion, macam Dr. Ong tadi cakap, pressure sore, and anybody, kalau sebab kadang-kadang sometimes the machine tu will have contact lah, ada tekanan dekat area maybe greater you punya hip ke sebab ada pressure sore, so it's not ideal. And severe cognitive deficits tu, kenapa kita perlukan seseorang yang boleh follow instruction, because kita nak, it's two-way work, we are working together. Saya, therapist dengan patient has to work together. So therapist biasanya akan give instruction, patient akan follow. Patient kena faham lah apa yang kita bagi tahu tu. Penting. Jika dia tak faham, kita tak boleh gunakan robotik tu. So that's why kita panggil cognitive itu very important. Kefahaman dia. Okay. Alright, and then you punya, kalau ada vascular disorder ataupun hip, knee and ankle arthrodesis, we will not advise for robotics lah. Okay. So kalau bila kita nak guna robotics, kita kena buat outcome measure. Macam saya cakap tadi, there's no point of just doing. Why they are feeling the exoskeletal is improving, is beneficial for robotics, because diorang, for spinal cord, is sebab diorang ada buat outcome measures. So 10 meter, kita guna this 10 meter walk test, this time up and go, this 6-minute walk test, all we use untuk assess. And for spinal cord especially, kita akan guna skin score juga, because to see how much it has improved daripada you first time datang and then towards the end. Most of our patient yang kita guna exoskeletal, memang they have seen difference. Memang ada rate their scoring has improved. Kalau spinal cord patient, biasanya kita guna dengan exoskeletal juga. Tapi kita also have stroke patients yang goes on the exoskeletal. Kita akan tengok, okay, first time dia orang datang 6-minute walk test, berapa jauh dia boleh jalan. And then berapa kepenatan dia first time bila datang. And then lepas 10 times of training dekat exoskeletal, what is their distance? Biasanya their distance will improve a bit more. And then kepenatan tu kurang sikit, tak penat sangat bila buat distance lagi lama. So all that improves your well-being internally. Your systems all works better. Okay. Ini contoh patient kita. Patient ni, yang first patient ni, dia bila masuk, dia actually at least almost comatose. So one of our ambassador kat sini. So this is how the exoskeletal works lah. So kalau itu actually satu orang dekat belakang. Yang sebelah tu dia standby je lah. Actually sebelah tu is actually the main therapist. So trying to guide patient. Juga adalah patient ni yang kedua ni. Actually this is a stroke patient. Just nak tunjuk lah how does it work for all this patient here. Dia beginning dia susah nak naik tangga, turun tangga. Even just doing gait training with the exoskeleton, the ability to naik tangga, turun tangga is improved. Sebab every time dia datang untuk physio, dia takkan ambil lift. Dia akan ambil tangga, turun tangga, naik tangga je. Every time dia akan training macam tu. So yang sebelah tu semua is boleh carry je lah, standby. But mainly you need 1 or 2% je maximum of the robotics. Okay. So all this improves manpower as well. Ni also one of our spinal cord injury patient. Dia higher level sikit. Saya rasa dia C5, C6 macam tu. So mula-mula kita akan train untuk weight shifting dulu. For this patient, we were using on elbow crutches sikit, just to see what is his ability to weight bear on his upper limb juga. Okay.
Asyik satu orang. Just need one person je lah. Ini semua the initial stage, so speed dia kurang sikit. This patient in the beginning dia datang 100% assistance, and then once he was better, sekarang I think dia dah 50% assistance saja, because he was able to do on his own already. Okay. Ni contoh dia, patient yang ni, E6, E7. So bila dia datang, we wanted to train on gait, we wanted to do repetition, macam Dr. Ong cakap, repetition, intensity. Benda yang sama diulang dan diulang to get more reps. Yang ni maybe we hit about 50 steps saja. Tapi on the exoskeletal, he was able to hit about, I think, 200 to 300 steps. So that's the difference. The more repetitions you keep doing on the same pattern, you will slowly regain the movement. So that's the idea. Kadang-kadang dia cakap 5 tahun dah boleh, still boleh try lagi ke? Boleh. As long as you keep repeating. Our idea is you keep trying the same movement again and again. Dia punya specification of that movement has to be accurate. Then you are hopefully, I mean, with very good training, you should be able to get some movements. Okay. So any testimony daripada patient, of course testimony ni, some of the stroke patients, one of our patient yang memang kurang jalan, biasanya walking indoor saja, dia kata lepas dia buat exoskeletal training, dia join marathon. Dia buat, I mean, it took 2 hours lah to complete the marathon. Dia kata memang penat, tapi dia jalan 5 km. I mean, for a stroke patient to do this stroke actually quite severe also. For a stroke patient to do a marathon, it was quite. Kita orang pun macam wow, that's very good. Tapi dia buat lepas ni after training, I think buat exoskeletal dalam 20 to 30 session, because it really trains your endurance, really trains your walking steps, number of steps that you can hit at certain amount of time. Yang ni testimoni lagi satu, dia cakap my husband is able to walk faster, more, better speed. Wife dia cakap bila pergi shopping mall, husband dia jalan lagi cepat daripada dia. Husband is a stroke patient. Okay, and then dalam and another patient also said that he's able, kalau kita guna our robotics, we will normally tengoklah berapa round, we have a certain area that we'll see, berapa round dia boleh buat. Initially 1-2 round dia dah penat, tapi sekarang dia punya endurance improves, that means the cardiovascular health is better, and he's able to walk 5 to 6 rounds now without feeling much tired. Okay. Kita dapat. Alright, so I rasa yang tu sahaja. Thank you very much. Ni salah satu patient kami yang kita orang bawa ke park dekat sikit. Just bagi dia outdoor sikit. Ada lagi dia cari. Okay, so ada apa-apa soalan? Itu sahaja. Terima kasih. Okay, terima kasih. First, kita nak minta kalau siapa yang belum isi borang kehadiran tu, yang telah di-share oleh Christina, ada di ruangan chat, so boleh isi borang kehadiran. And at the same time currently, if I'm not mistaken lah, mungkin Dr. Ong boleh explain berkenaan Regen Rehab Hospital tengah adakan promosi in term of trial for robotic. Dr. boleh explain further? Ya, memang kita ada sistem robotics yang ada di sini. Saya rasa lebih baik Shelby mungkin boleh terangkan proses dia. So, proses dia sebenarnya kami nak collaborate dengan masa juga dan bagi special kepada masa members. You register saja, kita akan hubungi you. Kita akan buat untuk safety macam tu sebab kita ada satu sesi penilaian dengan doktor dulu. So kita boleh bincang secara general, evaluate kesesuaian dia dan juga contraindication, dan saya akan bagi sedikit advice jugalah. Dan berdasarkan setiap orang punya individu, what robots boleh bantu, dan lepas tu kalau bersesuaian, then my therapist will take over for the trial sessions. Yeah. Yeah. Am I correct, Shelby? Yeah, that's the flow. Because kita memang macam tadi kita dah cakap tentang contraindication, we want to make sure that we wanted to help. Kita tak nak buat apa-apa yang tak betul. So let the doctors together, the therapist, after the assessment, jika dia sesuai, kita bagi free trial. After that, we make decision. Dia nak, itu tak nak. Okay? Okay. So sekarang kita buka sesi kepada soal jawab. Siapa yang nak tanyakan soalan, boleh type di chat atau boleh angkat tangan, and then kita unmute kan. So ada Jalina Julian yang angkat tangan.
I think ada satu soalan ni kat sini daripada chat. Di chat pun ada satu soalan. I'm paraplegic for the past 12 years. Neuromyelitis, optica patient, similar to MS. Am I able to use exoskeleton, level of injury, T12, T2, T3, which about? Doktor? Kalau Boleh jawab? okay, first of course kita akan mula dengan perbincangan dengan doktor dulu. Kalau dah wheelchair bound lama, a few things saya akan check through. Nombor satu ialah whether ada postural hypertension ke tidak. Sebab level T2, T3 tu above cardiac punya control center, which is between T4 to T6. So first kita nak pastikan tak ada postural hypertension, yang mana kita senang je boleh check saja atas tilt table ataupun sitting dengan line punya blood pressure. Dan nombor dua ialah tengok you punya joint punya motion dan juga spasticity. Dan lepas tu kita akan buat susah nak tengok BMD tu susah sikit, sebab kalau nak buat satu test BMD tu dia melibatkan cost dan juga kena pergi hospital untuk dapatkan kekuatan tulang. Tapi kita boleh tengok ke belakang ini ada buat sesi terapi ke, ada buat untuk berdiri ke. Sebab apa yang kami risau di sini ialah kekuatan tulang. Bila kita dah banyak tahun tak berdiri, tiba-tiba berdiri, kita risau kekuatan tulang tu, risiko fracture tu ada. Dan nombor dua, sama ada spasticity dan juga joint punya range of motion, adakah dia fit dengan robot punya sistem. So basically ini yang kita tengok lah. Yang lain bawah bladder skin I assume is okay, so sepatutnya tak ada masalah. So basically we go through this aspect. Yeah. But don't tak payah fikir was-was ke apa, register je. Kalau tak sesuai, at least kita boleh sembang dan kita boleh bagi advice. What exercise to do supaya boleh buat kemudian, ya. Yeah? So ambil peluang ni. Ambil peluang ni. So register dulu. Ada soalan daripada FB. Adakah pesakit yang mempunyai heterotropic Ossification. Doktor atau first question how bad it is lah. Again dia akan tengok the range of motion. Adakah dia akan trigger spasm ataupun pain. Kalau sakit, sebab robot tu dia alat untuk membantu kita. Kita boleh set robot punya pergerakan, tetapi kita kena berhati-hati. Kita kena buat assessment. Kita kena tengok range of movement dia. So jawapan dia assessment juga. Doktor kena jumpa, penilaian juga. Lepas penilaian baru kita kena decide. Ya. Yeah. First kita nak tahu dia how bad. Macam yang Dr. Ong dan Mr. Rubini dan Mr. B explain, dia satu yang agak sure kalau baru kena, then most likely should be no problem lah to do kan. Kalau baru-baru kena CI, kena stroke dan sebagainya. Sebab the problem is bila dah lama kena ni, so dia dah incur lot of complications lah kan. So itu yang T12 Asia D boleh try tak robotik ni? Rubini. Yeah, I mean kalau I just dengar T12 Asia D, just looks like it's a good chance. Dengar kan excited lah. Macam okay lah. Ideal candidate lah. Betul. Ideal candidate. Untuk try robotik. Tapi again, like kita kena check lah if there's any other contraindication that kita kena assess. But kalau I'm just seeing your just based on this diagnosis, 100% you are very suitable. Asia D is actually pretty good. Boleh saya tambah sedikit. I think tadi sebab keseluruhan masa ada satu message yang saya nak semua orang tahu. Sebenarnya robotics macam saya cakap dia mesin yang membantu terapi. So apa yang paling utama ialah therapist operating it dan juga kita punya rehab team dengan pesakit sekali apa matlamat yang kita nak capai. There's no ideal robotics dekat sini. Bukan cakap exoskeleton lebih baik daripada Lokomat, tak ada. So macam pengalaman saya, ada patient yang saya memang start dengan Lokomat. Bagi yang boleh, sebab Lokomat dia pun dia older machine, tetapi dia punya sistem tu boleh capai 1000 step, capai 1000 step saya boleh capai. Tapi dengan exoskeleton mungkin tak capai.
So kita tengok, katakan patient saya nak train endurance, saya nak kuatkan otot, memang saya letak Lokomat, dan curi-curi kurangkan bantuan dari mesin. So dia akan makin exercise makin lebih. So sebenarnya macam mana kita nak guna mesin tu. Lokomat tu sangat bagus bagi saya. Dan exoskeleton pula dia train pattern berjalan. Kalau saya nak orang ni jalan dah nampak okey, tetapi macam ada kekurangan, patternnya tak cantik. Dan saya tak nak pakai Lokomat. Sebab Lokomat punya sistem dia tak pada pattern sangat. Tapi bila kita nak pakai exoskeleton yang mana dia kawal hip, dia kawal knee, dia kawal ankle, dia jadi sangat bersesuaian. So ini juga message yang saya nak sampaikan. Okay. So kesesuaian dia, but we are just telling what we have here and all the expertise yang kita ada kat sini. So that's what we are introducing. Ada juga banyak soalan kat sini. Apa soalan tu? Secondary progressive on wheelchair, boleh jalan walking, guna walking frame short distance, tapi kalau jauh tak boleh. Kalau boleh jalan short distance, that means seems like a very good candidate lah untuk robotics, sebab then we can improve your distance of walking, your endurance of walking. Why you tak boleh jalan jauh is most probably maybe your endurance or your strength is not good. So the robotics will assist you in that, definitely. And plus, I think the therapist can teach them the correct exercises, apa yang dia perlu buat dekat rumah ataupun datang as outpatient. But whatever it is, then we can still help them to teach and then how to improve. Yeah. Sebab kadang-kadang robot patient, you can have again, relapse of your condition. So we just have to be a bit more, kena assess betul-betul lah because of the condition itself. Yep. Kalau sudah jalan dari aspek kestabilan tulang, dari segi sendi tu biasanya tak ada masalah. So this case I can pass to therapist directly already. So it's quite straightforward sebenarnya. Okay. So sekarang ni kita dah 11.15. So sebelum ni pun saya dah minta saya dah tanya doktor dengan terapis berapa dia boleh limit. So the limit themselves 11.15 sebab dah ada kerja lain yang kena buat. So any last word from Dr. Ong? And topik ni interesting. So banyak soalan sebenarnya kalau kita mau follow up and then try to be specified berkenaan certain condition. Tapi itulah kita ada kekangan masa. So macam Dr. Ong dah share kontak Dr. Ong dekat chat tadi, email, WhatsApp pun ada, kalau boleh kontak, nak kontak directly. Even boleh pergi region rehab hospital sendiri, directly dekat PJ. So rasa Google Map, Google je region rehab hospital boleh jumpa. Kat Facebook pun ada page region rehab hospital. So senang, dekat PJ tak jauh kalau siapa yang di area Lembah Kelang lah. So boleh pergi. Boleh jumpa, senang jumpa. So diharapkan mungkin kalau ada keperluan mungkin kita buat next session, but then for now yes, kita kena conclude our session lah. So Dr. Ong, any last word? Oh, ada. Sebenarnya saya dah bincang dengan Christina juga. Kami mengalu-alukan masa kalau nak buat sesi support group ke apa, datanglah region. Kita ada hall, ada tempat yang boleh kita panggil orang pasti. Yang Christina sudah setuju, nombor satu. Dan second, saya selalu bagi tahu kepada ramai pesakit untuk SCI, jangan putus harapan sebab setiap 10 tahun kita nampak perkembangan progression dia. So I think last 10 years kita cakap banyak tentang robotics. Ya, cakap banyak tentang robotics. So you tengok robotics tu dah banyak dalam pasaran, dan setiap because pengeluar dia ada cara berlainan, dia punya aspek aplikasi tu pun berlainan sedikit. Tetapi apa yang paling penting untuk pakai alat tu ialah kita punya rehab team di belakang yang ada pengalaman tu, dan kita boleh tahu apply prinsipal rehab yang betul untuk kita capai keberkesanan rehab tu yang lebih baik lah. Itu nombor satu. Nombor dua, I think next 10 years seperti yang saya cakap, dari segi neural and muscle stimulation tu dan juga aspek kawalan tu jadi sangat penting. Sebab bila dia combine dengan robotics yang semakin maju, kita akan bantu pesakit SCI capai fungsi yang lebih baik lagi. Dan among all, saya personally, saya sangat suka pada epidural stimulation sebab dia memang terus target pada spinal cord. Dan kalau satu hari kita boleh bypass tempat kecederaan spinal cord tu,
memang cure is on the horizon. Saya bukan cakap kosong tu sebab banyak aspek research memang ke arah itu, dan makin hari kami rasa solution boleh dicapai. So jangan putus harapan. Live as well as you can, enjoy yourself masa ini. The good news is selain daripada tempat kecederaan tu, your saraf di bahagian atas dan bahagian bawah semua intact. Kita sudah agak pasti tentang benda ni. So keep yourself okay, asalkan ada solution boleh capai, dan kita mungkin akan tengok pada lembaran baru dari segi SCI punya treatment tu. Okay, so ini pesanan saya. Jaga baik-baik, elak komplikasi, semua boleh. Yes. Itu penting tu, sebab in term of cure kan, macam Dr. Ong kata, the cure is on the horizon. So kalau kita tak take care of our body sekarang, so kalau dah banyak sangat complication, then kita ada masalah pada tempat lain. So even nak buat EXO punya terapi pun tak boleh. So kepada semua yang ada spinal cord injury, so orang kata at the meantime take care of ourselves lah, do proper therapy and so on. So Ms. Rubini and Ms. Abby, last word. Last word, just as what Dr. Ong said, take care of yourself. Very important. Whatever it is, I always get amazed. I selalu tengok I punya patient actually give motivation to myself. How good they are, man. They do better exercise than me. Keep yourself, your spirit. Definitely we welcome you to come and see. Kalau you kena tengok to percaya macam mana benda tu berjalan. Definitely hopefully the next CME kita akan jumpa di Region Rehab Hospital. Very accessible. Okay. But for me, if you got any question, anything, please ask. If we can answer in any way, yes, all means. That's why we are in Region Rehab. We are willing to give all the free trials. It's not we are making business, but we want to see some recovery in a patient. That's the passion. That's the passion of all of us. We want to see our patients recovery. Okay. So all the best to all of you. Take care. Okay. Okay, kalau saya, I just want to say that, working most 10 years working with spinal cord injury, like macam saya bagi tahu tadi, it's one of my passion. So I always feel that there's always chance of recovery in any way. Yeah. So never give up, because anything it's just, you just have to find ways to get to, be able to do things. It's just modified ability. It's not that you're disabled. Never say that, anything is disabled, but you just modified ability. And that's it. Thank you so much for listening. Apa-apa boleh just call untuk jumpa kita orang ataupun jumpa Dr. Ong. And hopefully we can do something. Right? Thank you semua. Thank you kepada semua yang hadir. Dia satu perkara yang penting lah kalau dalam rehab. Macam mana yang Dr. Ong sebut, salah satu perkara yang Dr. Ong sebut, dia ada dalam rehab ni dia ada tim yang komprehensif lah, complete. Kadang setengah hospital tu dia ada doktor rehab, badan dia tak ada tim yang support untuk keseluruhan. So kadang dia tak dapat capai objektif of rehabilitation tu. Dia boleh buat here and there sikit sebanyak, but then dia tak dapat capai the bigger objektif lah untuk kesihatan yang secara keseluruhan bagi seorang yang kena spinal cord injury dan pesakit yang lain secara umumnya. So itu antara perkara yang penting saya belajar daripada orang kata kita go through banyak proses rehab dan sebagainya, dan banyak institusi. So setengah-setengah institusi ada offer rehab, but then it's not complete. So macam Region Rehab ni seems like to be a proper place, good place to be lah, to get rehabilitation lah. So hopefully kalau siapa yang berminat dan boleh contact Region Rehab, Dr. Ong dan sebagainya. So terima kasih kepada semua yang hadir. Saya harapkan apa perkongsian kita pada hari ini banyak manfaat. So insya-Allah kita akan sambung sesi kita pada sesi-sesi akan datang.